이스라엘 민족이 노예가 된 겁니다. El pueblo de Israel llegó a ser esclavizado. 이거는 노예가 아니고 애굽 문화 정복을 위한 정탐입니다. No era esclavitud, sino era un espionaje para poder conquistar la cultura de Egipto. 하나님의 계획은 그렇습니다. El plan de Dios era así. 사람이 볼 때는 노예인데 선교 안 하니까 하나님은 문을 열어줍니다. Por lo que la gente ve es esclavitud, pero como ellos no evangelizaban, Dios abrió las puertas para ello. 이제 유아들을 다 죽이는 이런 일이 벌어졌습니다. Y aconteció una situación en la que mataban a todos los niños 이것은 infantiles. 하나님의 특별한 시간표입니다. Vemos que esto era un horario especial de Dios. 이스라엘 민족은 출애굽은 당연히 합니다. Por supuesto que el pueblo de Israel tenía que hacer ese éxodo. 광야 가면서 모든 언약 회복입니다. Y por el camino del desierto restauró todo el pacto. 이걸 본 사람이 요게벳입니다. La persona que vio esto fue Jocabed. 대단하죠. Es grandioso, ¿verdad? 이렇게 여러분 언약을 정확하게 잡으면 응답은 옵니다. De esta manera, si toman el pacto concretamente, las respuestas van a venir. 그래서 우리는 늘 말씀을 사모하고 기도하는 이유가 정확한 언약을 붙잡을 때 굉장한 일이 벌어집니다. La razón por la que tomamos el pacto concretamente y hacemos esto es porque vienen respuestas muy importantes a través de esto. 유아 유치는 여기서 큰 거 두 가지 보셔야 됩니다. Este ministerio de preescolar e infantil tienen que ver dos cosas grandemente aquí. 부모님들이 이 눈을 뜨도록 캠프 시대를 열어라. Tienen que abrir la época del campamento para que vean esto correctamente. 부모님들이 이 축복을 보도록 하늘의 빛을 보는 겁니다. 그게 캠프입니다. Tienen que resplandecer la luz en esos lugares. Eso es el campamento, en 유아 verdad. 유치 통해서 문들이 계속 열리는 걸 보고 캠프 시대라고 합니다. Y podemos ver que esas puertas se abren en diferentes lugares, por eso es la época del campamento. 늘 캠프는 하지만은 캠프에 바람이 부니까 또 하나님 그걸 원하시기 때문에 캠프 시대를 열어요. Entonces, siempre hacemos campamento, pero hay una corriente del campamento y Dios desea que hagamos eso, por eso le llamamos la época del 모든 campamento. 교회, 모든 유아 유치, 모든 개인은 기억해야 됩니다. Todas las iglesias, todos los ministerios preescolares e infantiles y todas las personas individualmente deben recordarlo. 혼자서라도 해야 돼요. Si no funciona, aunque sea a solas, tienen que hacerlo. 혼자서라도 여러분은 미래 캠프, 기도 캠프, 달란트 캠프를 하셔야 됩니다. Entonces, aunque sea a solas, tienen que hacer ese campamento del futuro, el campamento de la oración y de los talentos. Vean esto. 그걸 하라는 겁니다. Es lo que tienen que hacer. 이 요게벳이 본 거는 미래가 어떻게 되냐 하는 걸 본 거죠. Entonces, ¿qué es lo que Jocabed vio en ese momento acerca del futuro? 그리고 이제 모세에게 제대로 기도가 뭔가를 가르치는 겁니다. Y enseñó a su hijo, a Moisés, qué es lo que era la 너가 해야 될 oración. 일이 뭐다를 가르치는 겁니다. Y qué es lo que tú tienes que hacer, le enseñó también. 그게 이 속에 들어 있습니다. Está dentro de esto. 그래서 출애굽기 2장 저 속에는 굉장한 게 들어 있는 유아 유치 메시지입니다. Por eso, en Éxodo capítulo 2 hay un mensaje muy importante para el ministerio preescolar e infantil. 또 중요한 게 하나 있습니다. Hay algo más importante. 그게 오늘 2강입니다. Ese es hoy el segundo ¿Cómo mensaje, que es. 급합니다. Es muy urgente. 마지막 시간표입니다. Es el último horario. 각인시켜라. Graben esto. 모세에게 각인시켜라. Graba esto en Moisés. 이겁니다. Es eso. 모세에게 각인된 것이 전 세계로 전달될 것이다. Lo que estaba grabado en Moisés se tenía que transmitir hacia todo el mundo. 이걸 보고 각인 시대다. Eso es la época de grabar esto. 자, 모든 이 렘넌트 총국 전체에서는 이거 다 해야 됩니다. Todos los remanentes tienen que hacer esto, sí o sí. 그러나 유아 유치 때는 이제 안 하면 안 된다는 거죠. Pero en preescolar e infantil no pueden dejar de hacer esto. 반대로 유아 유치 때 하면 대성공을 하는 겁니다. Por el contrario, si hacen esto cuando son prenatales o infantiles, van a tener éxito al 100%. 성령이 역사하시면 어른이 돼서 할 수 있죠. Si el Espíritu Santo obra, van a poder hacer esto. 그러나 유아 유치 때 들어간 것은 완전히 세계복음화와 연결됩니다. Pero sin embargo, lo que entra en preescolar e infantil, de manera cierta va a revelarse en el campo. 기억해야 됩니다. Deben de recordarlo. 그러면 도대체 뭘로 가지고 해야 되는가? Pero, 각인을. ¿con qué tenemos que grabar 이 esto? 단어는 쉽지만은 뭘로 해야 되느냐는 거죠. Es sencilla la palabra, pero ¿cómo tenemos que grabar esto en ellos? 굉장히 중요한 겁니다.
Es algo muy importante. 첫째입니다. Primer punto. 복음 안 가진 사람도 했습니다만은 껍데기로 했고 진짜 복음 가진 사람이 이걸로 한 겁니다. Las personas que no lo tenían lo hacían también, pero lo hacían aparentemente. Pero los que tenían este pacto lo hacían con las tres fiestas. 계속해서 각인시키기 시작했어요. Con eso empezaron a grabarlo continuamente en ellos. 모세가 각인된 것을 모든 렘넌트에게 각인시키기 시작했어요. Lo que empezó a grabarse en Moisés se empezó a grabar en todos los remanentes. 세절기 Las tres fiestas. 꼭 기억해야 됩니다. Deben de recordarlo. 이 세절기는 그냥 한 것이 아니고 이 지금 장막을 만들지요. Las tres fiestas no fueron porque sí, sino hacían el tabernáculo, el templo. 절기만 지키는 게 아니고 각 집에서 장막을 같이 만듭니다. No solamente hacían las fiestas, sino es que en cada casa hacían esas 이게 tiendas y 중요한 말이에요. hacían la fiesta. Eso es 아버지 importante. 혼자 예배드리고 오는 게 아니고 어머니가 예배드리고 오는 게 아니고 아이와 같이 새 절기에 장막을 만드는 겁니다. No es que el padre o la madre por lugar aparte dieran el culto, sino es que juntos con los niños hacían esa tienda y lo festejaban. Es muy importante. 이거 하면서 아이들의 달란트를 발견하게 됩니다. Y haciendo esto es que pueden descubrir los talentos de los niños. 같이 집을 지으니까 Porque construyen esa casa juntos. 아 얘는 요걸 잘하구나. Ah, él puede hacer estas cosas bien. 이거 그냥 하나님 주신 이 세우개는요 모든 것 다 들어있어요. Y dentro de lo que Dios nos da, podemos hacer todas las cosas. 그리고 이 아이가 이제는 매년 걸 하다 보니까 전문화되는 것도 보입니다. Y haciendo esto podemos ver cómo ya tienen su especialización. 그리고 뭡니까? ¿Y qué más? 예배만 드린 게 아니라니까요. No solamente ofrecen culto, 그걸 실제로 만드는 일을 하기 때문에 이번에 여기도 만들고 내년 작년에 어디서 만들었다 이런 부분들이 나오는 겁니다. se ofrecen culto aquí en el campo de esta manera y de otra manera. Entonces, eso es lo importante y cómo tienen que establecerlo en ellos. 사실은 하나님이 완벽한 메시지를 줬어요. Realmente Dios les dio un mensaje muy grande. 새 절기를 그냥 지키라고 하지 않고 아이들과 같이 실제 만들면서 지키라는 거예요. No solamente les dijo que hicieran eso, sino que juntamente con los niños lo hicieran de manera real así. 그래서 캠프 시대요 각인 시대를 열어라. Por eso es la época del campamento, la época de grabar esto en ellos. 유아 유치 여러분들이 조금만 해버리면 이 파급력은 전 세계로 나갑니다. Y si hacen esto junto con ellos, va a expandirse por todo el mundo. 자 이걸 그냥 끝낸 게 아니잖아요. No acaba porque sí. 이걸 하면서 그냥 일만 한 게 아니라니까요. No solamente trabajaban porque sí, sin más. 이 미래에 가는 게요 아이들의 캠프가 되는 거예요. Y este futuro ya es un campamento para los niños también. 그리고 단순한 미래가 아니잖아요. Y no es un futuro tan simple, ¿verdad? 실제로 하면서 이걸 이 언약을 붙잡기 때문에 기도와 달란트들이 나오고 있어요. Y vemos que está dentro de eso, por eso la oración y los talentos aparecen dentro de eso también. 굉장하죠. Es muy grande. 원래 하나님이 지시한 겁니다. Eso es lo que Dios ordenó desde el principio. 그 여러분들 이걸 회복하셔야 돼요. Por eso ustedes deben de restaurarlo. 실제로 세절기는 구원, 성령, 천국 배경 이거거든요. Y las tres fiestas es la salvación, el Espíritu Santo y el respaldo del trono celestial, es eso. 유월절 La Pascua 구원과 해방. es la salvación y la liberación. Les está enseñando eso continuamente. 그 정도가 아니잖아요. No es solamente eso. 오순절 La Pascua, Pentecostés, 성령의 능력. es el poder del Espíritu Pentecostés. Es enseñar eso continuamente. 또 뭡니까? ¿Y qué más? 수장절 La fiesta de la cosecha. 천국 창고 배경입니다. Es el respaldo del trono celestial. 여기에 지금 모든 축복들이 다 나온 거예요. Aquí aparecen todas las bendiciones ahora. 이거를 유대인이 틀리게 절기만 지켰기 때문에 망했는데 그 중에서 내용 아는 사람 통해서 이게 뭐 말이에요. Los judíos hicieron esto incorrectamente porque solamente respetaban la festividad, pero no el contenido en sí. 이거를 성막 예배로 또 연결시킨 거예요. Y los que conocieron esto hicieron la evangelización del mundo. Luego esto se conectó con el 하나님은 culto 이스라엘 en las tiendas. 민족을 성막 중심으로 살게 했어요. Vemos que Dios les hacía vivir centrados en el tabernáculo. 얼마나 능력 나타나겠습니까? ¿Cómo de grande era el poder que se reveló en el 예배 tabernáculo? 중심으로 살게 했어요. Vivir centrados en el culto 이스라엘 민족을. para el pueblo de Israel. 또 놀라운 거는요.
하나님 앞에 많은 재물을 바치고 하는 쉽게 말하면요. 이해가 안 되죠. 헌금 중심으로 모든 걸 이끌었어요. Algo más concreto, podemos ver que no lo podíamos entender, pero les hacían estar centrados en las ofrendas, en la situación que tenían. Vean esto. 세계의 경제를 유대인이 장악했어요. Pero los judíos han conquistado la economía mundial. 성경 시다 보면요. 그 구약에 보면은 재물 드리는 것밖에 없어요. Viendo el Antiguo Testamento, solo hay ofrendas lo que hacen. 예배하는 것밖에 없어요. Solo daban culto. 세계의 지성을 장악했습니다. Han conquistado el intelecto del mundo. 성막 중심으로 모든 걸 다 했어요. Vemos que lo hacían centrado todo ahí, en el 뭘 tabernáculo. 설명합니까? Que está explicando el tabernáculo. 전 세계가 이스라엘 죽이려고 했지만은 죽이지 못했어요. Todo el pueblo del mundo quería matar a Israel, pero no lo podían matar. 이스라엘은 세계를 정복한 겁니다. Israel conquistó el mundo entero. 왜냐? 그 속에 복음 가진 자 있기 때문에. ¿Por qué? Porque dentro de eso había personas que tenían el Evangelio en verdad. 이게 여러분이 가르치는 렘넌트입니다. Y esos son los remanentes a los cuales ustedes están enseñándoles. Es indudable. 우리는 이 어마어마한 걸 모르니까 그때그때 그냥 이렇게 할 수밖에 없지만은 하나님의 언약은 절대 바뀌지 않습니다. Como no conocemos eso, tenemos más remedio que hacerlo así de cualquier manera, como podemos, pero el pacto de Dios es de otra manera diferente. Debemos de recordar lo 이게 tercero. 그냥 끝난 게 아니라니까. No acaba porque sí. 이 축복이 여기까지 가지 현장까지 가는 겁니다. Y esta bendición llega hasta el campo, 가정으로. a la familia. 이 집의 장막이 성막을 향하도록 다 만들어놨다니까요. Vemos que todas las tiendas tenían que estar centradas en el tabernáculo. 앞으로 이걸로 끝나는 게 아닙니다. No acaba esto solamente aquí. 회당으로. Las 이 sinagogas. 축복이 그대로 전달되도록. Esta bendición tenía que transmitirse tal cual. 로지로. Hacia las logias. 이게 세계를 정복한 이스라엘의 핵심 멤버입니다. Eso es el centro de Israel, el núcleo de Israel. 이걸 평생 해야 되겠습니다만은 제일로 중요한 때가 유아 유치 때다. 그 말이에요. Tienen que hacerlo para todas sus vidas, pero el tiempo más importante es el preescolar e infantil. 태영아부가 굉장히 중요한데 요거 다른 점은 태영아는 뱃속에 있기 때문에 같이 나와서 저희 천막 만들 수가 없어요. Prenatal es muy importante también, pero como está dentro del vientre, no pueden hacer esas tiendas junto con ellos. 유아 유치를 같이 만든다니까요. Preescolar e infantil lo pueden hacer juntos. 애들이요 다 느껴요. Los niños lo sienten todo. 아직 초등학교도 안 들어간 유치원 다니는 우리 손자가요. 지난주 내보고 탁 오더니 이래요. La semana pasada mi nieto, que está en preescolar, que no va a la guardería aún, me dijo esto. 약간 밤색 같은 그 옷 입고 있었거든요. Entonces, estaba yo vestido con unas ropas más 하고 할 말이 cómodas en casa. 할아버지 이 옷 입지 말고 파란색 입으세요. Me dijo, abuelo, no se ponga esas ropas, póngase ropas azules. 지금 말하면 진한 양복 그걸 입으라 이거지. Se refiere a que me ponga traje como estoy ahora predicando. 내가 아무 말도 안 했는데 야이 조그만한 게요. 그 애가 뭘 아는 거죠. 보는 눈이 있다는 거지. 그지? Entonces no dije nada, pero sin embargo este niño tan pequeño pues está viendo cosas que se ven, evidentemente. 애들이 모르는 것 같아도요. 잠깐 느끼는 거는 어른의 몇십 년보다 낫습니다. Los niños parece que no lo vean, pero sin embargo, aunque sea un instante, ellos van a disfrutar de esas cosas que van por décadas. 아이들이 같이 캠프 시대와 각인 시대를 거치면서 아이들이 잠깐 탁 느끼는 거 있잖아요. 이게 어른의 10년, 20년보다 나은 영향을 줍니다. Entonces, esa época del campamento de los niños, aunque sea un tiempo corto, es mucho mejor la influencia que da incluso decenas de años para los adultos. Es mucho mejor que eso. 왜 이렇게 해야 됩니까? ¿Por qué tenemos que hacerlo así? 세 가지 해야 되기 때문에. Porque hay que hacer tres cosas. 어릴 때 복음 각인시키는 겁니다. Cuando son niños tenemos que grabar en ellos el Evangelio. 이런 경우도 있어요. Hay ocasiones 이 así. 메시지를 듣고 애에게만 복음 각인을 계속 했더니 얘가 복음인데 지루함을 느낀다 이거요. Entonces, son niños, les damos el Evangelio. A veces ellos les aburre esas cosas. Ah, yo no quiero dar culto. 복음 엄마는 엄마 얘기해. Mamá, me hablas demasiado. 그리고 아이가 흔들릴 수 있어요. Y los niños a veces se pueden mover por esas cosas. 괜찮습니다. Está bien. 결국은 돌아옵니다. En resultado, volverán en algún tiempo. No van a ir a otros lugares. 결국은 큰 사역을 하게. En resultado, harán un gran ministerio. 걱정하지 마세요. No se preocupen.
이래야 되냐 저래야 되냐 우리 생각입니다. Tiene que ser así, tiene que ser así. 하나님은 Es nuestro 그렇게 pensamiento. Dios no piensa de esa manera. 어릴 때 복음 각인된 것은 반드시 세계를 움직이게 됩니다. Lo que se graba cuando son niños ciertamente va a cambiar el mundo. Recuerden esto y ténganlo en cuenta. 교사들 말이죠. 여러분들이 이 축복을 굳게 붙잡고 은혜 받아야 돼요. Los maestros tienen que tomar este pacto y tienen que recibir gracia. No hacen falta otras cosas. 우리 교회에서 일하는 사람들 있잖아요. 지금 일부들. 여러분 언약 굳게 잡아야 돼. 최고 축복을 붙잡은 거예요. En la iglesia, los obreros que están trabajando tienen que tomar el pacto. Ustedes son las mejores personas en la mejor posición ahora. 두 번째입니다. Segundo punto. 요게 되어 있어야 아이들이 성장하면서 모든 당하는 일은 이 복음에 뿌리를 내리기 시작. Esto tiene que funcionar así para que cuando ellos van creciendo, eso comience a enraizarse en sus vidas. 놀라운 일이죠. Es sorprendente, ¿verdad? 이때부터 어떤 일과 위기 당하게 됩니다. 그렇죠? En ese momento, pues habrán cosas o crisis que ellos puedan sufrir, ¿verdad? 이것 때문에 완전히 그들을 살리는 위기를 전혀 느끼지 못하는 체질 돼버려요. Llegan a tener una naturaleza en la cual no van a sentir para nada las crisis que están viniendo ahora. 이게 중요합니다. Eso es 참는 importante. 게 아니라니까요. No es soportar. 위기 왔는데 위기를 느끼지를 못해. Vienen crisis, pero no son 감사해요. necesidades de 위기를 sentirla. 모릅니다. Esos son remanentes. 이게 굉장히 중요해요. Es muy importante. 죽음이 왔는데 막 두렵질 않아. Viene la muerte, pero no tienen temor, aunque ha venido. 이게 무시못하는 겁니다. Eso no se puede ignorar. 어떤 사람은 막 너무 힘들다는데 하나도 힘 안 들어. Hay dificultades, pero no tienen dificultades por eso. 체질, Eso se llama la naturaleza. 체질이 된 거예요. Es una naturaleza. 굉장히 중요합니다. Es muy 전도 importante. 어렵다고 합니다. 그 체질이 안 돼서 그래요. Otros dicen que es difícil evangelizar, es porque no tienen su naturaleza. Por la naturaleza es lo más sencillo evangelizar, ¿es así o no? 이걸 목표하는 겁니다. Es el objetivo que tenemos que tener. 각인시키세요. Grábenlo. 그래서 유아 유치와 모든 렘넌트는 캠프 시대를 열어라. Por eso en preescolar e infantil tienen que tener el campamento. 각인 시대를 열어라. Abran esa época de lo que se graba. Es lo que se 이거 acaba ahí. 하는 요게베드에게 하나님은 모든 언약을 다 주신 거예요. Jocabed, que hizo esto, Dios le dio todo el pacto en su vida. No tiene más remedio. 여러분, 아버지가 큰 재벌을 합시다. Supongamos que su padre es un multimillonario. 아들들이 돈을 달라고 합니다. Los padres les pedirán, 그렇죠. a los padres les pedirán dinero. Y el padre le dará dinero a los 구하라 hijos. 주실 것이요. Pedir y se les dará. 그거는 옳은 응답 아닙니다. Pero eso no son respuestas correctas. 구하니까 주는 거예요. Como le piden, se lo da. 근데 진짜 된 아들에게는 달라 하는데 아버지가 주는 겁니다. Pero los verdaderos hijos, aunque no lo pidan, se lo va a dar el padre sin 이게 más. 중요해요. Eso es lo importante. 그렇죠. ¿Es así o no? 달라 소리 안 했는데 아버지가 와서 주는 거예요. No lo han pedido, pero el padre va y se lo va a dar. 어떤 놈 달라 하는데 안 줘. Hay algunos que lo piden y no se lo dan, 그건 이제 걱정거리어요. porque se preocupan por ellos. 어떤 놈 달라 할 때만 줘. Hay a veces que solamente les dan cuando lo piden. Es diferente. 렘넌트에게 빛을 발할 세계 살릴 것을 각인시키는 캠프를 진행한다면 하나님은 모든 응답을 가져가시죠. Si hacemos ese campamento que resplandece la luz en los remanentes, Dios se va a encargar de todas las demás cosas en ese momento. 절대 없어지지 않습니다. No desaparece esto en absoluto. 이거 안 되지면 성장하면서 다른 것으로 불려요. Si esto no funciona, van a crecer y van a hacer otras cosas diferentes. Es un problema. 교회 다니면서 고생하는 사람 많습니다. Por eso hay mucha gente que, aunque va a la iglesia, sufre demasiado. 심지어 중직자가 됐는데 이게 안 돼 있어요. Incluso llegan a ser líderes de la iglesia, pero esto no funciona. 그래서 막 목사님 설교 안 맞아. Ah, el sermón del pastor no cuadra conmigo. 안 맞다. No cuadra. 내가 하나님께 맞춰야 했는데 하나님이 그러니까 내를 맞추려니까 힘들어요. Yo tengo que cuadrar con lo que Dios me da, pero quiero que Dios cuadre con lo que es mío, por eso es difícil. 이거 안 돼 있으니까 뭔가가 설교가 말이요. 복음만 전하는 게 힘들어. Incluso los pastores, como no tienen esto, les es muy complicado predicar el sermón incluso. 문제는 미래에 어떻게 되겠죠? El problema es qué va a pasar con el futuro. 이게 문제입니다. Ese es el problema. 그 중직자의 미래가 문제입니다. Es el problema de esos líderes de la iglesia. 그렇죠. ¿Es así o no? 눈에 보이지 않게 미국을 3단체를 장악한 이 사단은
다른 거는 두려워하지 않습니다. Satanás, que ha conquistado invisiblemente al mundo y las tres organizaciones, no teme a nada más. 여러분이 그리스도로 확실해졌다. 사단은 무릎 꿇습니다. Si tienen seguridad en Cristo, 그렇죠. Satanás se va a 확실히 postrar. 도와주세요. Es seguro que va a hacer. 하나님의 아들이 오셔서 마귀의 일을 멸하려 하심이니라. El Hijo de Dios vino para deshacer las obras del diablo. 대속물로 모든 죄를 사하였느니라. Y Él vino como ese gran 왜 sacrificio. 그렇습니까? Tiene lógica porque es así. 진짜 원죄 해결 못해요. El pecado original de verdad es insolucionable. Pero Dios nos lo ha 사단이 perdonado. 못 이겨요. No podemos vencer a Satanás. 구원하시겠다는 겁니다. Nos dice que nos va a rescatar. 사람들이 지금 뭘 모르고 잠깐만 복음도 육신적으로 해서 그래요. La gente no sabe nada de esto, es porque lo interpreta todo con las cosas físicas nada 죄가 más. 뭔지 압니까? Saben qué es el pecado en verdad. 길 가다가 남의 집 사과를 하나 따먹었다. 그거 뭐 그래 큰 죄입니까? 따먹을 수도 있지. Si van por la calle y toman un fruto del vecino, eso pues 그런 짓을 lo pueden 하는 건 hacer. 아니지만 막 괜찮아요. 막 No quiero decir que lo hagan, pero está bien aunque se coman una fruta así. 하나님을 떠난 죄. Es el pecado de estar separados de Dios, el pecado original. Eso es la muerte. 사단에게 잡힌 하나님을 떠난 사람. Es 죽는 겁니다. el pecado de estar separados de Dios. Eso es la muerte. 표시도 안 나요. Ni siquiera se ve. 만들어줘야 돼요. Hay que hacerlo así. 자, 이미 여러분 알고 계십니다. Ustedes ya saben esto bien. 요셉이 어릴 때 이게 각인되니까 세계 복음화의 꿈을 꾼 겁니다. Vemos que José tuvo eso desde niño, entonces tuvo el sueño de la evangelización del mundo. 모세가 어릴 때 이게 되어지니까 그 강한 나라 애굽을 바꾼 겁니다. Moisés tenía esto desde niño y cambió esa gran nación que era Egipto. 자, 그 7명의 렘트 얘기입니다. Es lo que dice acerca de los 7 remanentes. 이게 특징이 뭡니까? ¿Cuál es la característica de 다 esto? 알아요. 특징이 뭡니까? ¿Saben los pasajes? ¿Cuál es la característica de esto? 완전히 이게 중요한 특징이 나오잖아요. Completamente aquí hay una característica de esto. 하나님이 그 렘넌트를 통하여 세계 복음화를 시도한 겁니다. Dios a través de esos remanentes hizo la evangelización del mundo. 왜 각인되어야 되느냐? ¿Por qué tiene que grabarse esto? 하나님이 그 렘넌트를 통해서 모든 흑암을 무너뜨리는 것이다. Dios a través de esos remanentes quiebra toda la oscuridad. 하나님이 행하신 어마어마한 거지. Es Dios quien lo hace, es muy grande. 출애굽기 2장처럼 항상 문제와 위기처럼 보여요. Como Éxodo capítulo 2, parece que sean crisis y problemas. No sean engañados. 요거를 여러분 크면 클수록 가르쳐야 돼요. Contra más edad empiezan a tener ellos, tienen que enseñarlo más y más aún. 근데 특징이 뭐죠? ¿Cuál es el factor de esto en común? 얘기했잖아요. Lo dije antes aquí ya. 위기가 왔는데 전혀 위기가 아니다. Hay una crisis, pero no lo ven como tal, 어릴 때 각인돼 버려. porque se graba cuando eran niños. 자, 언제 뿌리 내리는 줄 압니까? ¿Saben cuándo se enraiza? 언제 뿌리 내립니까? Cuando enraiza. 문제만 터지면 하나님의 역사 더 크게 일어나요. Cuando hay problemas vemos que Dios obra en mayor manera aún. 하나님 모르는 사람들은 병들면요 낙심해. Los que no conocen a Dios, cuando se enferman, se desaniman. 하나님의 사람은요 병들면 안 하던 기도한다니까요. Pero el pueblo de Dios, cuando tienen problemas, oran. Es diferente. 이때 뭐가 나옵니까? ¿Qué pasa en ese momento? 하나님의 보호자. El trono celestial de Dios. 여기서 이제 각인된 게 뿌리 내리시가면 하나님의 보호자. Lo grabado aquí empieza a enraizarse, por eso es el poder del trono celestial de Dios. 이거면 되는 겁니다. Con esto funciona. 보호자의 능력. El poder del trono celestial. 교회가 달라져 버려요. La iglesia cambia. 교회 느끼는 게 다르게 보호자의 축복을 누리는 교회. Vemos que es la iglesia que disfruta del poder del trono celestial. 여러분이 이 축복을 알게 되면 내일 예배 드릴 때도 막 굉장한 역사가 나는 거예요. Si ustedes conocen estas bendiciones, mañana cuando ofrezcan culto, grandes obras van a acontecer ahí. 드디어 뭡니까? Y finalmente, ¿qué? 나에게 보호자가 임했어. Se establece el trono en mí. 나의 24. Son mis 24 horas. 나에게 보호자가 임하니까 교회 갔더니 보호자의 축복이 임해. Se establece el trono en mí y voy a la iglesia y ahí se establece el trono celestial. Es la iglesia. 이게 뭡니까? ¿Qué es esto? 교회의 24. Las 24 horas de la iglesia. 이 축복이 현장 같이 나타나네?
¿Esta bendición se transmite en el campo? 현장 24. Las 24 horas en el campo. 올해 원단 주제입니다. Es el tema principal de este año. 그러면 요까지는 4시간이라니까요. Las 24 horas es algo mío ya. 이때부터 뭐가 옵니까? ¿Pero qué viene en ese momento? 기다리란 말이 가만히 있으란 말이 아니에요. Esperar no quiere decir que estemos quietos. 이 축복을 누리고 기다리면 25가 와요. Teniendo estas bendiciones, si esperamos vendrán las 그 25 horas. 말은 하나님의 나라의 일이 이루어진다. Quiere decir que son las obras del reino de Dios. 영원이라는 응답이 와요. Vienen las respuestas eternas. ¿Qué es? 작품이 만들어지는 겁니다. Son esas obras maestras. 여기까지입니다. Hasta ese punto es. 우리 렘너가 작품이 만들어져. Los remanentes harán obras maestras. 그냥 누리고 있었는데 Estaban disfrutando sin 꼭 más. 가르쳐야 됩니다. Deben de hacerlo así. 마을 여러분이 이 언약 가진 렘넌트들의 특징이 뭡니까? ¿Cuál es la característica de los 7 remanentes que vemos? 감옥에 가는데 변명 한마디 안 하고 갔어요. Vemos 요셉이. que fue José, pero no dijo nada en absoluto. 이게 뭐 변명하지 마라 말이 아니에요. 다른 걸 알은 겁니다. No quiere decir que no tengan que hacer nada en absoluto, sino es que hay algo 나는 이 diferente. 집에서 나와서 이 세계 복음화의 언약을 이루는 길로 간다는 걸 확신한 거예요. Tenía la seguridad de que iba por ese camino para cumplir la evangelización del mundo de manera muy 이게 segura. 중요합니다. Eso es muy importante. 지금 다윗 같은 이 인물들을 보면 다른 사람이 다 안 가는 그 위기 속으로 들어갔다. Viendo personas como David, él fue al lugar donde nadie más iba, la crisis. Es diferente. 우리 렘넌트를 그렇게 만드는 겁니다. Hay que hacer que los remanentes sean así. 축복 누려야 돼요. Y ustedes deben de disfrutar de esto. 잔머리 필요 없어요. 언약 딱 진짜 응답받아. No hace falta que veamos si son beneficios o pérdidas. Tenemos que ver eso correctamente. 우리가 불 가운데 들어가면 여호와께서 건져 주실 겁니다. Si entramos dentro del fuego, Jehová Dios nos rescatará de esto. 그리 아니하실지라도 Y aunque no lo hiciera, 이게 렘넌트입니다. esos son los remanentes. 뭐라고 했습니까? 그리 아니하실지라도 ¿Qué va a decir? Aunque no lo haga. 이걸 못 말 이게 흑암 거는 거예요. Eso es imparable y eso para la oscuridad. 아유 나 살려주세요. 이러면서 내가 살겠습니까? 저러면 살겠습니까? 이게 아니라니까 안 살려줘도 Ah, si hago esto me salvarás. Si hago lo otro me salvarás. No, aunque no nos salve. 조서의 의인이 지킨 거 알고도 Incluso sabiendo el edicto que había firmado el rey. 다니엘입니다. Es lo que Daniel 못 dijo. 말리는 겁니다. Eso es imparable. 에스더 좀 죽으면 죽으리라. Esther, si muero, si perezco, que perezca. 늘 기억해야 돼. 렘넌트. Deben de recordar siempre esto. 너를 왕으로 세운 것은 이때를 위함이 아니겠냐. Dios no te levantó a ti como reina para esto ahora. 죽으면 죽겠습니다. Si perezco, que perezca. 결론입니다. La conclusión. 꼭 지금부터 시작하셔야 돼요. Desde ahora sí o sí deben de comenzar con esto. 삼세리머니. 3 ceremonias. 성인식, 사명식, 파송식. La ceremonia de la mayoría de edad, de la misión y de la comisión al campo. ¿Qué es la ceremonia 달란트 발견. de la mayoría de edad? Es los talentos. 사명식은 뭡니까? ¿Cuál es la ceremonia de la misión? Es el descubrimiento de la especialidad. 파송식은 뭡니까? ¿Y cuál es la comisión hacia el campo? Es hacerles descubrir el sentimiento correcto acerca del campo. Es diferente, eso es lo que les sigue. 상캠프입니다. Por eso son 3 campamentos. 캠프, 기도 캠프, 달란트 캠프. Campamento del futuro, de la oración y de los talentos. Siempre deben de hacer esto. 3시간표. 3 horarios. 물론 3시간표란 말은 현재, 과거, 현재, 미래 3시간표겠죠. Por supuesto que es el pasado, presente y futuro también lo que podemos ver aquí. 나의 24, 교회 24, 현장 24 시간표겠죠. Mis 24 horas, las 24 horas de la iglesia. Por supuesto que es un horario que tenemos que ver aquí. 전문화, 제자와 세계화 시간표겠죠. La especialización, el discipulado y la globalización. 중요합니다. Es muy importante. 교회 3시간표, 3 horarios para la iglesia. 강단 중심, Centrados en el púlpito. 현장 중심, Centrados en el 후대와 campo. 미래 중심. Centrados en el futuro y la siguiente generación. 꼭 기억해야 됩니다. Deben de recordarlo. 마지막으로 렘더버 조금 얘기해 줄 필요가 있습니다. Por último, los remanentes tienen que entender esto. 렘더에게 5분이라도 좋다. Está bien aunque hagan solamente esto 5 minutos los remanentes.
깊은 기도를 해라. Es la oración profunda. 성삼위 하나님이 나에게, El Dios Trino a mí. 보좌의 축복이 내게, La bendición del trono a mí. 이 삼시대 축복이 내게 임하도록. Y esas bendiciones del trono celestial sobre mí. 이렇게 기도하면 반드시 변화되기 시작합니다. De esta manera va a poder cambiar esto. 할 때 렘넌트에게는 조금 얘기해 주는 게 좋습니다. Y es bueno hablar de esto con los remanentes. 요한일치는 못 알아듣기 때문에 말을 듣고 이렇게 시행하기 힘든 나이기 때문에 같이 하면 돼요. La edad de los remanentes es una edad difícil para poder hablar de esto, por eso tenemos que hacerlo junto con ellos. 뇌를 가장 밝게 만드는 거. Es lo que hace refrescar más el cerebro. 호흡기도. Es la oración con la respiración profunda. 이 영적인 것을 밝게 만드는 거. Es hacerlo de manera más profunda. 두 생명선입니다. Hay dos líneas de la vida. 호흡은 내 몸을 움직이는 생명선이고 기도는 내 영을 살리는 생명선입니다. La respiración es lo que salva mi cerebro y la oración es lo que salva mi espíritu. 그래서 예수님께서 코에 생기를 하나님이 생기를 불어넣었다고 되어 Por 있어요. eso dice que Dios sopló aliento de vida sobre 창세기 2장 7절. el ser humano. Génesis 2:7. 예수님께서 숨을 내쉬며 성령을 받으라. Dice que el Señor sopló y les dijo que recibieran el espíritu. 요 렘넌트에게는 꼭 가르쳐야 돼요. Los remanentes tienen que enseñarles esto. 여러분 조금 우울증이 있거나 마음이 힘든 사람은 이거 하시면 됩니다. Los que tengan depresión o tengan diferentes problemas tienen que enseñarles esto. 렘넌트가 뛰어난 공부를 잘하려면 뇌가 건강하고 영이 건강해야 되니까. Y los remanentes para estudiar y ser mejor inteligentes, pues tienen que tener salud en su cerebro. 만약 여러분들이 수시로 24 이렇게 한다면요, 여러분은 굉장한 걸 느끼게 될 겁니다. Muchas personas hacen esto las 24 horas y si lo hacen de esta manera van a poder sentir grandes cosas. 특히 여러분들이 나이 들어가면은 하셔야 돼요. Y especialmente cuando tengan una cierta edad lo tienen que hacer. 그 여자분들도 나이가 조금 들어가면요, 갑작스럽게 문제 온다니까요. Y las mujeres incluso cuando tengan una cierta edad vienen problemas. 남자도 마찬가지입니다. Tienen que hacerlo 갑자기 diariamente. 이러면 팍 Los hombres también. 떨어져요. De repente pasa algo. ¿Es así o 그건 no? 갑자기가 아니거든요. No es de repente. 쌓여가지고 Está acumulándose. 항상 하세요. Háganlo siempre. 그러면 모세처럼 모세가 아파 죽은 게 아니에요. 120까지 생생하게 눈도 밟고 하다가 하나님 불러가지고. Y Moisés no es que estuviera solamente así, sino hasta los 120 años estuvo ahí y Dios le quitó la vida en ese tiempo ya. 물론 다 하나님 불러가지만은 모세가 그때까지 눈도 밟고 기도 잘 밟고 있다고 기록. Por supuesto que Dios nos llama a todos en su tiempo, pero vemos que Moisés en ese tiempo estaba bien de salud, incluso. 기도하겠습니다. Oremos. 하나님께 감사드립니다. Dios, te damos las gracias. 유아유치 선교 또 지금 전 세계 렘넌트들 모든 현장의 교육자들 새 힘을 주옵소서. Oramos para este campo preescolar e infantil, para todos los pastores, que les des una nueva fuerza y un nuevo poder. 같이 메시지를 잡고 있습니다. Todo el mundo está recibiendo este mensaje ahora juntamente. 오늘 특히 중요한 나라들이 함께 참여하고 있습니다. Especialmente países muy importantes están participando en el día de hoy juntamente. 하나님의 가장 중요한 것이 전달되게 하옵소서. Que podamos transmitir lo que es más importante, Dios. 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.